पाकिस्तान में सांस लेने की जंग जारी है। बीजिंग और लंदन ने बदतरीन स्मॉग के मसले का हल कैसे निकाला था? बरतानिया, चीन और दुनिया के दीगर ममालिक ने स्मॉग के संगीन मसले पर कैसे काबू पाया? पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं? क्या पंजाब से स्मॉग का खात्मा मुमकिन हो पाएगा? इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ का डिजिटल चैनल और मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अभी मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ज़ा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि मालूम होता है जैसे हर तरफ धुंध छाई हुई है। फ़र्क यह है कि ये धुंध है जहरीली। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर समेत दीगर शहरों में सूरत हाल खासी परेशान कुन है और अक्सर शहरी सीने में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी ज़ुकाम की शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से नवंबर के आगाज़ में ही धुंध की वजह से मुख्तलिफ जगहों से मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। ऐसे में पंजाब और खुसूसन लाहौर के वासी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस मसले का कोई देर पा हल है भी? पंजाब हुकूमत ने सूबे के 4 डिवीजन्स के स्कूल्स में तातीलात में 17 नवंबर तक की तौसी कर दी है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शामिल हैं। इन इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सूबे भर में सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ को घर से काम करने का कहा गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी नाफिज करने की कोशिश की गई है और शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने की तंबीह भी की गई है। सैटेलाइट तस्वीर देखी जाए तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान में आग और धुआं देखा जा सकता है। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि इस्लामाबाद जैसे पुरफज़ा शहर में भी फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ताहम ये पहला मौका नहीं है जब स्मॉग के हवाले से पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स बंद कर दिए हों, बल्कि 2021 से हर साल यही रूटीन है और नवंबर दिसंबर के महीनों में स्कूलों को बंद किया जाता रहा है। इस सब के दौरान जो सवाल हर किसी की ज़ुबान पर है वो ये है कि इस मसले का हल क्या है? क्या हर गुजरते साल के साथ इस हवाले से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता रहेगा? पाकिस्तान में इस हवाले से एक आर्जी हल मसनूई बारिश को भी कहा गया था और पिछले साल इसके लिए मुत्तहदा अरब अमारात के इश्तिराक से क्लाउड सीडिंग भी की गई थी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत में वज़ीर माहौलियात मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फसलें जलाने के अमल को रोकने के लिए भी इक़दाम किए गए। सुपर सीडर नामी मशीन मुतारिफ़ करवाई गई जिसके ज़रिए फसल की कटाई और बीज बोने का अमल एक साथ हो सकता था। ताहम इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मशीन की ख़रीदारी पर सब्सिडी दी गई और ये मनसूबा अपने इब्तदाई मराहिल में है। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है नाज़रीन जहाँ स्मॉग का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है, बल्कि अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएँ तो 2 तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमत भी स्मॉग की लपेट में रहे हैं और इससे निकलने में उन्हें बरसों लगे हैं। ये शहर थे बीजिंग और लंदन, जहाँ पर अब एयर क्वालिटी में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। तो आइए जानते हैं कि इन शहरों ने स्मॉग से लड़ने के लिए क्या किया और पाकिस्तान इन ममालिक से क्या सीख सकता है। पहले रुख कर लेते हैं बरतानिया का। तो द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन क्या थी? बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में कई मरतबा स्मॉग शहर पर छा जाने के वाक़यात देखे गए थे। ये अमूमन उस वक्त होता जब लोग कोयला जलाकर घरों को गर्म रखने की कोशिश करते और शहर में हैवी इंडस्ट्री मौजूद थी, उसमें से मुख्तलिफ केमिकल्स फ़ज़ा में छोड़ दिए जाते थे। 1952 की बात है, उसमें दी ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन इन सब में से सबसे ज़्यादा मकबूल मौका था, जब 4 रोज़ तक हद निगाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद फिट तक ही वाज़े दिखाई देता था। इस दौरान कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हो गए थे और ये कहा जाता था कि स्मॉग ने ज़िंदगी को ऐसे मफलूज कर दिया है कि घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई थी और सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नज़र आना बंद हो गई थी। दिसंबर 1952 को त्यौहार के मौसम के आगाज़ के बाद लंदन के बाशिंदे शहर में सरो तफरी कर रहे थे, तो ऐसे में सनतों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। जैसे जैसे रात ढल रही थी, धुंध गहरी होती जा रही थी और जल्द ही फिर स्मॉग की एक तह ने बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन को अंधेरों में डुबो दिया और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। शहर में बीमारियां फैलीं, नमूनिया, खांसी, गले की खराबी जैसे अमराज फैले। शहर के अस्पताल मरीजों से भर गए क्योंकि हज़ारों लोग जहरीली हवा में दम तोड़ने लगे। बरतानिया ने स्मॉग का क्या हल निकाला? लंदन शहर की खूबसूरती और रौनकें तब बहाल हुई जब वहाँ के हुक्मरानों ने अवामी मुतालिबात पर ऐसे इक़दाम उठाए जिससे फिर इस स्मॉग, धुएँ और फ़ज़ाई आलूदगी के जहरीले बादल ना सिर्फ छट गए बल्कि दुनिया भर के इंसान अब इस शहर का रुख करते हैं और वहाँ से तस्वीर बनवा कर अपनी सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर भी करते हैं। लंदन में इस वाक़े के बाद से हुकूमत की जानिब से मुतादिद इक़दाम किए गए, लेकिन 1956 में बरतानिया की पार्लियामान की जानिब से क्लीन एयर एक्ट पास किया गया था, जिसमें सनतें और घरों से निकलने वाले धुएँ को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मॉग कंट्रोल एरियाज़ बनाए गए थे, जहाँ सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआँ पदरे कम होता था। घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सकें।
1967 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد کی دہائیوں میں بہتری واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئی۔ شہر کی جانب سے الٹرا لو ایمیشن زون متعارف کروائے گئے، جن میں زیادہ دھواں پھیلانے والے وہیکلز پر بھاری جرمانے عائد کر دیے جاتے تھے۔ لندن سٹی ہال کی جانب سے اس پالیسی کے نفاذ کے 6 ماہ بعد کہا گیا کہ فضائی آلودگی میں 1/3 کی کمی واقع ہوئی۔ اب بھی لندن میں فضائی آلودگی یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ چین میں اسموگ کب آئی اور اس کا کیسے بندوبست کیا گیا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو چین میں تیزی سے ہونے والی صنعتی ترقی، انڈسٹری ریولوشن کے باعث فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا تھا۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے جب چین میں کوئلے سے چلنے والے پاور اسٹیشن اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ 2014 میں شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کا یہ کہنا تھا کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہاں آلودگی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر چین نے اس کا حل کیا نکالا؟ اس کے لیے سالوں کی محنت کرنا پڑی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2013 سے 2017 میں 4 سال کے درمیان بیجنگ میں فضا میں ذرات کی شرح 35% سے کم ہو کر 25% ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کے کسی اور شہر نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ چین نے جو اقدامات متعارف کروائے وہ 1998 کے بعد سے 2 دہائیوں تک مختلف اشکال میں نافذ کیے جاتے رہے۔ چین کی حکومت صنعتوں پر اخراج کو بہت کم کرنے کے لیے معیار وضع کر چکی تھی، جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بنایا گیا اور مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا گیا۔ چین میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی کو بھی بہتر کیا گیا۔ پھر بیجنگ نے مکمل طور پر اس مسئلے کو ابھی تک حل تو نہیں کیا ہے، مگر شہر میں اب بھی فضائی آلودگی نظر آتی ہے اور آمد و رفت کے دوران اکثر افراد ماسک کا استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہیکل سے خارج ہونے والے دھوئیں کو کم کرنے، نجی بزنس کے لیے حکومت کی جانب سے دی گئی مراعات، پھر ڈیٹا کا درست استعمال اور صنعت کو ہیوی انڈسٹری کے علاوہ دیگر شعبوں میں پھیلانے سے فضائی آلودگی میں کیسے کمی آ جاتی ہے۔ ایک بڑے ایکشن پلان کے تحت دیگر اقدامات کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ پھر رہائشی عمارتوں میں کوئلے سے چلنے والی ہیٹنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا تھا۔ ڈیزل ٹرکس میں ایندھن اور انجن کے معیار کو بڑھایا گیا، جبکہ آلودگی پھیلانے والی پرانی کاروں کا استعمال بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے اور مختصر سفر کے لیے اپنی سائیکل چلانے کی ترغیب دی گئی تھی۔ پاکستان میں اسموگ سے ستائے شہری کیا کہتے ہیں؟ یوں تو اسموگ سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ پنجاب اور خصوصاً لاہور ہوتا ہے، لیکن اب ہر گزرتے سال کے ساتھ ناظرین اسلام آباد، ملتان، پشاور اور فیصل آباد سمیت لاہور کے گرد و نواح میں موجود شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین تصاویر پوسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیسے ان کے شہر پر اسموگ چھائی ہوئی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے عمار علی جان نے یہ لکھا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسموگ کے مسئلے پر کتنی کم بات ہوتی ہے، حالانکہ اس کے باعث ہماری زندگی کا دورانیہ کم ہو رہا ہے۔ ایک صارف شاہبیز نے یہ لکھا کہ سانس لیں لیکن اپنی ذمہ داری پر۔ رامین نامی صارف نے یہ لکھا کہ اسلام آباد میں اس وقت ہم اسموگ کا ابتدائی سٹیج دیکھ رہے ہیں جو لاہور میں 1 دہائی پہلے دیکھنے کو ملی تھی، تو اگر ایسے ہی چل رہا ہے تو اسلام آباد کی فضا بھی لاہور جتنی ہی آلودہ ہو جائے یا شاید اس سے بھی زیادہ خراب۔ کچھ صارفین اس موقع پر مریم نواز کے سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تنقید کرتے بھی دکھائی دیے، جبکہ اکثر افراد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے ارد گرد ہر دوسرا شخص بیمار ہو رہا ہے۔ ایک پاکستانی صارف نے لکھا کہ ہمیں بیرون ملک سے ماہرین کو بلا کر اس حوالے سے تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو ویورز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔